Continuous. Continuous apa? Positive. Airway pressure. So maknanya patient ni spontaneously breathing. So bila spontaneous breathing, dia adalah negative pressure breathing. Maknanya patient kena generate negative pressure untuk air itu masuk dalam paru-paru dia. Maknanya dia kena suck air. Sebab kalau pressure itu tak jadi negatif, macam mana angin daripada bilik ni nak masuk ke lung dia? So dia spontaneously breathing guna negative pressure punya sistem. Pressure. So berbanding dengan normal breathing dia adalah normal breathing. Yang ventilator punya breathing dia positive pressure. Kita push air ke dalam lung patient. Okey. So sekarang ni bila kita apa yang mesin buat adalah dia ada satu sprayer saja kita ni. So dia bom dia tak ada. Dia cuma ada pressure support, peak oxygenation. So NIV ni sebenarnya adalah biped. Kalau CPAP sebenarnya kita cuma ada speech saja. Nampak? Ni CPAP. Kita bagi send naik. Pressure support kita buat zero. Ini sebab ni sama ada pressure support tadi lah. So basic CPAP ni adalah ada satu reading saja CPAP. Centimeter water. So apa yang mesin tu buat dalam pressure dia tu, dia akan maintain pressure tu dia sini katakan 6 lah. So pressure dia sentiasa 6 saja. Jangan bagi turun. Bila turun dia akan maintain pressure. So macam mana bila pressure tu turun, untuk dia maintain pressure tu dia kena increase the flow. Dia kena bagi tambah volume untuk maintain the pressure. So apa akan jadi? Kerja dia cuma maintain, jangan bagi pressure drop. So bila patient breathing normally negative pressure, bila dia generate negative pressure, mesin akan push air masuk. Sebab dia nak maintain pressure. Okay. So tiap kali patient tarik nafas, at the same time sebab mesin tu nak maintain pressure, dia kena push ada volume. Dia akan push pressure. So bila patient hembus, pressure naik tak? So dia akan release. Dia akan allow air untuk keluar, untuk maintain pressure dia jangan naik daripada neck. So dia akan maintain, jangan rendah daripada neck. Jangan rendah daripada neck, tak boleh. Tak boleh tinggi daripada neck, tak boleh juga. So masa dia mesin tarik nafas, mesin akan push air. Sebab nak maintain pressure, sebab dia loss of pressure bila patient tarik nafas. Bila patient nak exhale, dia detect ada increase in pressure, dia akan remove, allow air untuk exhale, untuk maintain the pressure, jadi jangan naik lebih daripada neck. So walaupun kita tengok pressure dia tak berubah, tapi ada movement of air keluar masuk. Dan benefit dia adalah dia ada dua benefit kita bagi CPAP ni. Satu, kita boleh bagi IoT. Patient APO. Banjir dalam alveolar dia. So bila banjir ni macam mana you nak keluarkan air dalam alveolar dia? So air
edema. Pulmonary edema ni satu dia akan kacau surfactant. Surfactant jadi inefektif. Lepas tu dia akan, bila jadi inefektif, dia akan collapse atelectasis. So, satu lagi dia block gas diffusion. So, oksigen nak masuk payung, CO2 nak keluar payung sebab ada air. Kalau ada air, jadi kecil. Atelectasis sebab surfactant dia. So, bila you baru peak ni, mana you maintain, always pressure dia kena 8. Normal physiological peak dia dalam 3 hingga 5. Dan kita ambil 3 lah. 3 adalah normal physiological peak. So bila kita increase 8, this pressure, additional pressure ni akan push you punya alveoli ni. So air excess water ni, sebab ada additional pressure daripada luar ni, dia akan start masuk ke dalam capillary. So dia drain out. Kita nak drain, nak push, kita nak tolak air tu biar masuk dalam capillary, biar lung dia kering. So bila satu lagi pressure ni juga akan open up atelectatic lung ni. Okay, so tu gunanya kita bagi PIP kepada dalam patient yang kita bagi NIV yang ada APO. So because of all this benefit yang kita dapat and all this complication because of ada PIP dalam lung. So just bagi maintain positive pressure, maintain je. Dia boleh head out patient yang ada masalah dengan acute pulmonary edema. Okay, so CPAP. And then you ada BiPAP. So apa pula BiPAP? So tadi kita maintain the pitch saja. Kalau kita kata patient ni penat lah duk breathing spontaneous ni, kita nak support sikit. Kita nak bila dia tarik nafas, kita bagi dia required kadar volume daripada dia. Kalau kita nak bagi full support of kadar volume kepada dia, kalau kita betul-betul tepat fitting dia tu, macam tadi tak kita rasa contoh tadi kita kata Pmax patient yang fully yang intubated ventilated 25 lah. So you boleh bagi you boleh lagi 25 pressure support kepada patient dia, pada patient tu. Maknanya apa akan jadi dalam BiPAP ni, sebab mesin ni dia ada ability untuk detect patient tarik nafas. Dia tahu patient tarik nafas tu sebab drop in pressure. So BiPAP ni you boleh set bila patient tarik nafas, bila dia detect, macam kalau CCAT, macam patient ni dia ada dua setting of NIV. Okey. Pressure support okey. Kalau without the pressure support, dia detect tapi dia tak bagi pressure support. Maknanya sekarang ni kalau you buat zero kan you punya pressure support ni, you guna CPAP mode saja. Dia detect tapi dia tak buat apa-apa. Kalau dia set 10, bila dia detect patient breathing, dia give additional 10 pressure support kepada patient. Tiap kali dia detect patient atau breathing effort. So jadilah BiPAP ni. Maknanya kita assistkan lagi dia punya spontaneous breathing kan. Tadi dia assist in term of maintain, jangan bagi pressure drop. Bila pressure drop, dia push nak maintain the pressure. Tapi BiPAP, bila dia detect patient tak apa, instead of pushing untuk maintain NES saja dia punya pressure, dia naik jadi berapa yang kita set. Kalau kita set 10, dia tambah lagi NES tambah 4 lagi jadi 10 naik. Dia boleh naik 15, 20. Tapi lagi higher you buat pressure support tu lagi kuat pressure kat muka patient lah. Sebab tu kalau dia leaking tu bila dia tak synchronize well dengan patient. Okay, so tu adalah BiPAP.
additional pressure ni dia panggil pressure support. Logik dia ada pressure support. Yes. Additional pressure support. Pressure support. Yes. Hamilton ni dia ada satu lagi NIV ST. ST ni kan. Tapi spontaneous start. spontaneous. Spontaneous start. Tapi saya tak cuba apa beza dia NIV ST dengan NIV biasa tu, sebab NIV biasa kita guna micro betul. Kalau ST tu dia tengok Soalnya spontaneous. kalau passion yang betul-betul lain pagi. Mana juga yang ni you bagi preset. Kalau breathing effort dia poor, you bagi pressure support pun dia tak macam tu. Because dia punya berapa tanda volume yang generated each time patient breathing tu akan keluar berapa tanda volume dia dah. Dia punya flow dia akan keluar berapa flow dia tu, pressure dan flow dia. So kalau patient tu, contoh patient tua kan KC, breathing effort poor, you buat by setengah machine dia panggil by level pack tu sebenarnya sama lah sebenarnya, nama dia je lain, tapi setting pressure tu sama. So mungkin dia kata kepada lah patient breathing kita, kalau kita nak support lagi, kita tak say intubate lagi, nak macam mana nak dia increase additional support. Mungkin dia punya breathing effort tu poor, respiratory rate dia pun kita nak increasekan lagi, improvekan lagi. So kita nak measure minimum mandatory machine tu akan bagi assisted ventilation adalah 15. So you set setiap 15 kali seminit dia akan deliver. Patient tarik nafas atau tarik nafas, dia akan bagi. Dia tak kira patient generate spontaneous breathing ke tidak. Kalau 15 maknanya setiap 2 saat 15 2 saat 4 saat. Setiap 4 saat. Setiap 4 saat dia akan deliver satu breath. Tak kira patient tarik nafas ke tidak. Tapi dalam by pack dia akan tunggu patient generate breathing effort dulu baru dia bagi pressure support tu. So tu beza dia. Hak tu kita dah ada preset ke tak ada preset. Ada. You adjust dengan generated ladder volume. Sebab dia bergantung kepada, sebab dia pressure support yang kita bagi tu dia synchronize dengan patient breathing effort. Kalau patient full breathing effort, you tak perlu bagi pressure support pun dia boleh generate 500 ml of ladder volume. Kalau patient ada poor breathing effort, contohnya breathing effort dia cuma boleh generate 300 ml, 350. So you bagi pressure support tu dia boleh naik lagi, jadi within the same pressure yang involved tu dia boleh generate higher ladder volume. So kita adjust pressure support tu based on berapa ladder volume. That's why you adjust tu kita nak tengok lah berapa ladder volume di generated dia. That's why ada semua patient you bagi tu ladder volume dia tinggi. You set ladder volume dia 900 tapi dia generate 700. Sebab patient respiratory drive dia kuat. Mungkin dia still in acidosis, hypoxic drive dia ataupun acidosis drive dia tu masih lagi strong drive untuk dia punya breathing effort dia.
dan dia punya physiologically dia still abnormal lah. So body dia still try to compensate lagi all the abnormality yang occurring dalam badan dia, sama ada hypoxia atau acidosis ke. So dia tak follow through betul-betul kita set dekat ventilator lah. Sebab yang ventilator lebih pada dia, memang dia support lah. Kalau patient tu bagus dia punya function pun, dia tak override patient punya function lah. So berapa pressure support kita nak bagi tu based on berapa ada volume generator, berapa kita nak, berapa yang dia provided to the patient. Cuma kalau pakai NIV ni, kalau leaking ni, dia akan keluar banyak lah. Ada volume dia tu lebih daripada sebenarnya masuk ke patient. Separuh masuk, separuh keluar. Sebab dia kalau leaking tu dia jadi volume yang dia measure sini adalah total volume dia deliver. Berapa leaking, berapa masuk ke patient, dia tak tahu secara accurate lah. Sebab tu kalau dia ada volume dia lebih masuk di bahagian IV tu, jangan emosi sangat lah. Sebab ada separuh tu bocor tu leak ke dagu dia. Mungkin dia bukan sebab pneumonia, lung dia normal. So ventilation ada at least kuatnya ada tiga condition. Normal lung, dia ada restricted lung, dan dia ada obstructive lung. Ada different challenges lah in that set ni. So nak ventilate normal lung ni senang lah, lung dia normal, tak ada isu dengan oxygenation sepatutnya. Contohnya patient severe head injury, GCS ni ke, ada large bleeding, nahan cover USM, going to operation, so itu boleh. So ventilation kalau kita set tiga benda ni juga lah. Satu lagi IU ratio. So kalau normal adult, so FiO2 normal lah. So each time you nak select different tiga clinical problem ni, benda ni yang kita akan set. So FiO2 based on apa isu oxygenation dia, head injury, tak ada lung ni. So you boleh makan 21 tu boleh. Tapi sampai kita pakai room air je. Tapi jangan bagi banyak sangat, because oxygen radical pun boleh cause more harm to the patient brain injury lah. So mungkin 0.3, 0.4 sebab normal lah. Great. 12 ke 15 cukup lah. Semua buku kalau dia baru nak start ventilation dia set at 15.
setengah ventilator dia punya preset dia 15. So boleh up to you 15 20 tak ada isu sangat dia nak. Ada volume. So you boleh bagi 8. Kalau range yang wider range dia tu ada bentuk kata 6 to 12. Ada kata 6 to 10. So 8 ke tengah-tengah dia lah. Lapis is a safe. Tak ada volume per body weight lah. So peak, normal peak, 3 hingga 5. Air ratio, normal breathing, 1:10. So kalau you ambil ada volume 8 ni per kg, jadi dapat 180, 60 kg lah. So ni dia ada untuk camping. You boleh pakai normal lah, SIMB, kontrol dia. Kontrol, rate, preset 15. Ada volume, speed 3. Dan dia ada time inspiration. So dia akan kontrol dia punya ID ratio dia. Macam ni ID ratio 1:4. So you nak 1:2, you increase the respiratory time. So masa dia untuk inspiration lebih lama. So you dapat ID ratio 1:2. Ini akan berubah bila you ajar respiratory rate. You buat rate 20. Nampak? Berubah juga. So dua guna rate dan time inspiration akan kontrol you punya ID ratio. So make a habit juga tengok ID ratio dia bila kita set ventilator. Nampak? Bila kita reducekan dia punya ni respiratory and expiratory ratio dia pun tadi 15 dah. So ID ratio 1:10. Okay, so boleh. Itu the orang kata starting measurement untuk kita bagi kepada patient lah. Okay. Next adalah restrictive lung. Isu dia biasanya oxygenation tau. Okay, so bila masalah dengan oxygenation, macam saya kata tadi, benda yang kontrol oxygenation adalah SiO2 dengan heat. Okay, so pneumonia. SiO2 1. Starting dengan 1 lah. Okay, nak start 0.3. Kalau saturation rate boleh dia set berapa-berapa, tapi kita kalau dia tak ada isu dengan CO2 relation, kita maintain 15 ke 15. Tak ada volume, boleh preset 8 atau 80 dulu. So ini kita nak increase lah. Berapa? 8. Severe pneumonia. ID ratio sama juga, 1:10. So hot beza dia ada daripada peak dan juga FiO2. COAD dengan asma ni CO2 retention, oxygenation issue tu ada juga. So dia dulu, tapi the main problem dia adalah CO2 retention. So FiO2 based on ABGs pada sebelum you intubate lah. Kalau dengan high flow mask pun PO2 less than 100,
Starting, tak ada isu dengan starting. Boleh start 1 dulu tak apa. 100 dulu, 0.8, 0.9, kalau segini tak ada isu. Tapi tak awal dengan 1 tu tak ada masalah. Rate, rate ni ada kontroversi lah. Challenging jugalah nak set rate apa. Sebab kalau severe life-threatening asthma, kalau based on acute intensive suspicion, kita boleh allow permissive hypercapnia. Permissive hypercapnia untuk prevent barotrauma. Sebab ventilation, bila kita intubate patient asma ni, intubation tu bukan end of problem. Intubation adalah starting of a new problem untuk ventilate the patient pula. Kalau APO lain. APO you intubate, you sambung ke ventilator, that's part of dia punya treatment dia. So patient APO bila intubate adalah treatment. Tapi kalau patient asma severe COAD, intubation adalah new clinical problem challenges dulu. Macam mana dia jadi sebagai support sahaja. Dia bukan treatment, dia support untuk maintain dia punya ability untuk breathing sahaja. That's why dalam severe asma ni dia sampai extreme condition sampai dia boleh, dia punya recommendation, dia punya rate dia dalam saya tengok 10 pada volume 6 ml per kg. Pada volume 10 berapa sebenarnya kecil balik. So you reduce the rate, reduce the pada volume. Kenapa? Sebab high pressure dalam patient COPD dengan asma. At extreme condition mungkin dia kena paralyze the patient supaya machine tu take over untuk dia punya breathing dia tu. Itu sejarah kita buat lah. Kenapa ada very tight atau silent chest punya condition tu, sebab kita nak prevent daripada patient dapat barotrauma, patient dapat demotorize. Kalau kita tak boleh pakai setting normal lah. You gonna allow lower tanda volume. Kalau normal lah 480, mungkin you start 350 ni kalau you start. So kita kena pakai lower tanda volume. Dan respiratory rate mungkin kita set 10 per 12. Walaupun kita tahu dia punya, ni kita kena base on ADG dia juga. Kalau makin worsening tu mungkin you kena juga rate dia. Sebab tanda volume itu akan dia akan effect kepada pressure dia. Pada pressure yang generated. Dan kalau set 350 pun, pada time dia bagi 200 ml dia dah high pressure. So dia tak deliver dia. So no point set tinggi pun machine tak akan follow. Dia akan follow sampai level yang safe level pressure yang dia boleh bagi sahaja. So kalau still you set 350 dia cuma boleh deliver 200, maknanya dia kena something lah. You kena main dengan drugs lah. Dia beta tu agonist, start infusion, salbutamol, magnesium sulfate, infusion. Dia lah infusion beta tu agonist lah. Sampai tak ada bagi nebulizer sahaja. So SO tu start dengan 1, tapi lepas tu reduce according to clinic requirement based on ADG. Rate dia 10 per 12. Ni minimum, kita set minimum sebenarnya. Kalau patient tu COAD, dia breathing 20 kali seminit, still machine akan follow 20 kali seminit. Bila kita buat SIM minimum tu ataupun CM minimum. Tanda volume lower, reduce tanda volume. Fit, fit dalam COAD dengan asma macam mana? Kurang. Asma 0. Asma jangan pakai P. Bila dia pakai P, dia akan worsen condition, dia panggil auto P. Sebab severe asma pun dia nak exhale tak boleh. So dia ada build up of pressure dalam alveoli dia.
That's why dia jadi hyperinflated lung dah. Sebab SLA patient COPD asma kan dia hyperinflated. So dia memang dah ada endogenous peak lagi. Dah. So bila kita zerokan peak tu, lagi kita dia assistkan untuk dia exhale out excess pressure dalam lung dia. So zero dalam severe asma, zero kan peak dia. COPD depend pada patient. Semua patient still dia require the physiological peak juga untuk maintain dia punya patency of airway during exhalation. Sebab kalau kita zerokan dia, kalau patient COPD, some COPD patient bila you zerokan peak dia tu, dia akan tendency untuk collapse lebih banyak dan lagi obstruct dia punya outflow of air daripada lung dia. So dia unik COPD dengan asma ni dia tak sama requirement. That's why learning bila patient severe COPD kan, kita bagi NIV. Dulu kita tak bagi NIV. Tapi bila bagi NIV pada patient COPD ni, dia improve. So macam mana dia improvekan tu adalah dia maintain the airway daripada collapse during expiration, during exhalation. That's why dia require peak. So peak dia tu bukan untuk inflatekan dia punya alveoli. Peak yang kita bagi tu untuk maintain patency of small airway dia during exhalation. Kalau tidak during exhalation dia collapse. Tak dia nak tubik dia punya air trap dalam dia punya abnormal alveoli dia. So tu role of peak dalam COPD patient. Kalau asma patient, that's why asma kita tak bagi NIV. Asma nebulizer dengan all the drug terima je lah. So dia asma. COPD yes, ada role of NIV dan COPD. Cuma kadang-kadang patient elderly asma ko COPD overlap. So kita punya bagi trial. Kalau worsening dia punya ADG dia tu, mungkin membantulah dia punya NIV dia. Satu lagi IV ratio tak ingat lagi. So IV ratio dalam restrictive lung. So sebab dia ni inspiration untuk oxygenation, exhalation untuk CO2 or wash out lah. So bila you ada pneumonia, you ada issue dengan oxygenation, mesti kita nak naik oksigen dah. So kita naikkan inspiratory ratio dia. Instead of 1:2, kita boleh buat 1:1. You nak wash out dia tu, you naikkan value CO exhalation. So sini 1:3, 1:4. So you prolong the expiratory phase. Ni inspiratory phase, expiratory phase. Normal breathing, memang expiratory phase kita tu lagi lama daripada inspiratory phase sebab dia passive effort saja. Kita tak nampak. Lepas tu chest recall saja yang guna untuk exhale out kita punya air dalam normal breathing. Tapi sebab dia ada issue dengan oxygenation, kita mana bila kita buat satu-satu lagi lama. Separuh masa ni 1/3 untuk inspiration, 2/3 exhalation. So bila ada isu dengan oxygenation, kita jadi separuh-separuh. Jadi lagi lama dia untuk inhalation dia. IV ratio 1/3, 1/4 untuk inhalation, 3/4 untuk dia exhale. Lagi lama dia nak exhale. So lagi banyak CO2 boleh wash out. So ini aja based on dia. Tak payah apa. Kalau obstructive lung, mestilah dia tak boleh nak wash out. Dia kan obstructive kalau jadi CO2 tu tak boleh nak wash out kan, ada CO2 retention kan. Tapi apa kita kena reducekan dia punya RR tu. Kalau kita increase RR, lagilah kita membantu untuk CO2 wash out dia. Kedap. Dah. Rasanya kalau kita increase RR, lagi CO2 dia tu akan tubik kan. Kan? Macam mana? It's severe. Severe. Ni kita set tu adalah kita punya preset itu. That's why saya kata tadi, rate dalam severe COPD asma ni is a challenging punya issue. You nak bagi rate berapa? Okay.
You set low, you tak boleh nak wash out CO2. Tapi you set high, high pun dia still the breathing component. Setiap breath dia tu dia ada inspiration dengan expiration punya phase. Contohnya 10 breath per minute dengan 20 breath per minute. So, dengan you increasekan 20 kali seminit ni, you juga increasekan the time yang dia guna untuk inspiration dia tu. Jadi, you punya expiratory time dia tu, total masa yang digunakan untuk exhale dia tu, kali ikutnya tak beza sangat. Walaupun you increase dia punya respiratory rate dia tu dalam kalau dalam severe asthma. So baik buat RR tu normal tapi kita increase dekat IE lagi efisien macam tu ke macam mana? Tak faham Kalau dalam moderator you increase the IE. Sebab respiratory rate you set berapa pun dia akan follow patient punya breathing juga. Okay. Maknanya kalau CO2 retention dia still, kalau CO2 retention dia worsening, you set respiratory rate 12 pun, dia akan follow patient 30. Tapi IE ratio based on you set pada machine, dia tak follow patient punya breathing dah. Sebab kita set tu adalah minimum. So dia kena, each patient tu dia memang unik, dia requirement respiratory dia. You boleh set 20. Tapi the increment in IE ratio dia tu, dia akan increase juga dia inspiratory time compared expiratory time dia. So dia akan shorten dia punya expiratory time dia lah. Sebab now dia dah exhale, lepas tu you dah inhale balik. Cepat jadi. Mana dia tengah wash out CO2, kalau dia tu biar habis, masuk balik dah, ada volume baru. Instead of kita wash out CO2 tu, dia keluar tu, baru dia start next cycle of breathing. So dia tu pro and cons dia lah. Kalau tak severe sangat tu ada isu dah, kita main normal respiratory rate atau increase the respiratory rate. Tapi itulah, kena adjust according to patient. Setiap patient you target ataupun yang generated ada volume rendah sangat pun dia akan jadi CO2 retention juga. Especially kalau patient terbaru effect scoring dia tak habis lagi kan. So dia betul-betul follow ventilator. Tapi biasa bila effect scoring tu dah habis, machine akan follow patient breathing effort dia. Okay. Now set FiO2 trip dia. Once you dah sambung pada ventilator, kalau you start dengan FiO2 1, you akan dapat 100% dot saturation. So kalau patient normal lung, okay, you start 50. You reducekan dia punya FiO2, reduce sampai you dapat 99%. 99. Sebut lagi dia lagi. Sebab 100% ni 300 PO2 dia pun 100%. 100 pun 100%. Tapi kalau 99%, memang bukan 300 lah. So you reduce sampai you dapat 99%. Atau 99 atau 100. Don't mind 99, 100, 100, tu the sweet spot dia lah. So you akan naik sikit, baru sampai dapat 99%.